ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रिक्रुटमेंट करा आपंकर एलआई फरेस्टर फरेस्ट गार्ड रिजल्ट यही तारीख में आसंता अगस्ट यही तारीख में आपंकर फरेस्टर फरेस्ट गार्ड रिजल्ट देखा पाइबे। ता सहित कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन एआरआई आरआई ओमेन आईसीडीएस सुपरभाइजर एग्जाम डेट देखा पाइबे यही अगस्ट मसरे। ता सहित देखो आपण मन में प्रश्न उठुचे जेहेतु आपणकर कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन रिजल्ट फरेस्टर फरेस्ट गार्ड रिजल्ट एपर्यंत आसी ना आपण मन में बहुत सारा प्रश्न उठुची केबे आसीबो। यही अगस्ट ही आपण रिजल्ट आसवा जाऊँगी और कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जाम डेट यही अगस्ट रिलीज करवाक जाऊँगी ओडिशा अध्यस्थान कर्मचारी चयन आयोग। देखो फाइनाली जदि आसीपारे कि 12 रे आपण रिजल्ट न आसिले 13 रे आपण मनकर ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफिस को घेराव करा अनेक पिला योगदान देवे। तेणुक आपण समस्त को अनुरोध करा आसतु अगस्ट 13 रे ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफिस को घेराव करा एथिरे कौन पाई आपण रिजल्ट डिले करा जाउची एवं आपण कंबाइंड रिक्रुटमेंट कौन पाई आपण एग्जाम हो नहीं से विषय में आम कंप्लेन करवा एवं ऑल इनफॉरमेशन पाइबा निहाती भाव में जदि आम देखा ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ जदि आम देखा नोटिस उपर जदि नजर पकड़ा यही अगस्ट कन्फर्म आपण रिजल्ट आसवा जाऊँगी और टेंटेटिव फिजिकल डेट आपंकर अगस्ट टेंटेटिव रही कौन रही आप रिजल्ट केवे आसो और कट अफ कौन जाऊँगी ऑल इनफॉरमेशन ये वीडियो माध्यम स्टेप बाय स्टेप जाना तेणुक वीडियो सहित आप निहाती भाव में जड़ित हो रुँ और ऑल इनफॉरमेशन पातु। ठीक समय परीक्षा परिचालना और फल प्रकाश रे असमर्थ ओ टीएलएसएससी नियुक्ति परीक्षा परिचालना करुवा ओडिशा अध्यस्थान कर्मचारी चयन आयोग ओ टीएलएसएससी कार्यधारा नहीं आशायी मैंने प्रश्न उठाइले। नियुक्ति एकाधिक विज्ञप्ति प्रकाश करते परीक्षा करूना केवे परीक्षा हेब से नहीं कौन सूचना देना परीक्षा सर दीर्घ मास पर फल प्रकाश करूना शिक्षक नियुक्ति आवेदन आरंभ करने को विज्ञप्ति जारी करी एकाधिकार परिवर्तन करुचे। यह सबू अनियमितता और अव्यवस्था आशायी मैंने विभिन्न समय आंदोलन को ओह्लाउछन्ते। ओ टीएलएसएससी डिसेम्बर 2023 रे आरआई ओमेन आईसीडीएस सुपरभाइजर पदरी नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश करथिला। मार्च रे आवेदन शेष होइछे। विज्ञप्ति प्रकाश इतिमध्य 6 मास अतिक्रम करथिले परीक्षा होय नै। प्राय 5,58,000 रु अधिक आशायी परीक्षा देवाको आवेदन करी अपेक्षा करी रहिछन्ते। परीक्षा केबे हेबो से नहीं कौन निर्दिष्ट तारीख प्रकाश करी नथिबा बेले सेप्टेम्बर रे परीक्षा करबाको योजना रखिछे। अनुरूप भावी अनुसूचित जाति जनजाति तथा संख्यालघु पछुआ वर्ग उन्नयन विभाग रे 2629 शिक्षक पद पूरण पाई मार्च 11 तारीख रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। एप्रिल 1 तारीख रु आवेदन आरंभ हो विज्ञप्ति दर्शा जाइथिला हेले ए जाए आरंभ होई नहीं आवेदन प्रक्रिया। इतिमध्य मूल विज्ञप्ति 5 थर परिवर्तन कर सारे सबुथर विज्ञप्ति आंशिक परिवर्तन कर दर्शा दी बारंबार आवेदन तारीख परिवर्तन करुचे। पुणी सेप्टेम्बर 1 तारीख रु आवेदन आरंभ हो दर्शा जाइथिबा बेले याकु नै आशायी मने तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछे। सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे प्रतिक्रिया रखी जड़े आशायी कही परीक्षा परिचालना करने को जदि ओ टीएलएसएससी असमर्थ तेबे ऑफिस बंद कर दिंतु। सेहीपरि बहु आशायी भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया रखी असंतोष व्यक्त करुछन्ति। सेहीपरि लाइफस्टॉक इन्स्पेक्टर फरेस्टर फरेस्ट गार्ड नियुक्ति मे 7 रे तारीख रे लिखित परीक्षा सरीचे। 3 मास रु अधिक समय अतिक्रांत होइथिले मध्य परीक्षा फल प्रकाश करि नाही। प्रिलिमिनारी परीक्षार फल प्रकाश पाई नथिबारु शारीरिक परीक्षा प्रस्तुत करि पारु नाहंती आशायी। चलित मासरे शारीरिक परीक्षा करने को वेबसाइट रे दर्शा दी जाए फल यहाँ आशायी मैंने प्रश्न उठाउछन्ते। प्रिलिमिनारी परीक्षा फल बाहर तत्क्षात शारीरिक परीक्षा कले प्रस्तुति समय पाई पारिबे नाही बोली जुक्ति रखुछन्ते। आशायी कहवा अनुसार आवेदन सरिबा परे परीक्षा करा जाउ नथिबारु से माने अन्य परीक्षा ठीक रे प्रस्तुत कर पारनाहांती। सेमानक धैर्यच्युत घटुची। चाकरी आशारे दीर्घ वर्ष प्रस्तुत करुवा बहु बाधाविघ्न सहिबाक पड़ुचे। प्रिलिमिनारी परीक्षा पर फल प्रकाश रे विलंब होउतिबारु मुख्य परीक्षा ठीक प्रस्तुत कर पारु नथिबा से माने अभियोग करछन्ती। ओडिशा रे अन्यतम नियुक्ति प्रदानकारी संस्था ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओ डबलएसएससी जदि ठीक समय परीक्षा करी फल प्रकाश कर पारुची तेबे ओ टीएलएसएससी कहीं नुहे बोली शिक्षाविद और बुद्धिजीवी माने प्रश्न उठुचन्ते।
ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ରେଜଲ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିବାକୁ ନିହାତି ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଗଷ୍ଟରେ କନଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ଯିବେ MFHWର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତାର 1 ୱିକ୍ ପରେ ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଆସିଲା। ରେଡ଼ିଓଗ୍ରାଫରର ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା 6 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ତାର 1 ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ 12ରୁ ଆପଣମାନେ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ କନଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ଅଫିସରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଡେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 12 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଏଲ୍ଆଇ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଆସିବ? ଏଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଡେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାନ୍ତୁ 12ରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ କନଫର୍ମ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ରହୁଛି ତାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅପକମିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନ ହେଇକି ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ଆପଣମାନେ ଯଦି UR କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 120ରୁ 130 ମାର୍କ ରଖିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। SC BC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି 110ରୁ 120 ଏବଂ SC କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି 100ରୁ 110 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏବଂ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 90ରୁ 100 ମାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ফার্স্ট ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର 3 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ 1677 ପିଲା ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏଥିରେ କେବଳ 3 ଗୁଣା ଯେଉଁଟାକି 5031ଟି ପିଲାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି 12 ତାରିଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସୁଛି 13 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ଜଣାଇବ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟଟି ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି କମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ଆଇ ଏଆର୍ଆଇ ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଲେ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ OTSSକୁ ଜଣାଇବା। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି କହିବି 12ରୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ କନଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କନଫର୍ମ। ଧନ୍ୟବାଦ।